जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही तार पंचम अध्याय परिमिति अनुश्रेणी 5B आलोचना करवा। किंतु अनुश्रेणी 5B जो प्रश्न सब रही से प्रश्न रो समाधान करने हेले आमको किछि मूल कथा जानवा पड़ो, किछि बेसिक आइडिया आमर दरकार। कारण जदि से बेसिक आइडिया आमर नथिबो ताहले से प्रश्न रो आमे समाधान करि परिबा नाही। केवल सेतिक नुहे, से अनुश्रेणी को जीवा पूर्वरु आमको केते गुडे सूत्र मध्य जानवा पड़ो। तो चलो सेही दिगरे आमे आलोचना करिबा। ताहले आमे जानिथिले जे ये होउछि एक वृत्त, ये कहार चित्र ना ये होउछि वृत्तर चित्र। एवं से वृत्तर ये किए ना ये होउछि केंद्र, वृत्तर एटा होउछि केंद्र। वर्तमान एई वृत्तरे आमे जे कोनसी एक व्यासार्ध नै परिबा। धरा जाऊ से होउछि एई व्यासार्ध ओए, ठीक से भलिया आउ गुटे मथ व्यासार्ध आमे नै परिबा, सेटा होउछि ओबी। वर्तमान ए जो ओए एवं ओबी आमे नेले दुईटा व्यासार्ध, अर्थात से वृत्त उपरे आमे दुई गोटी बिंदु पाउछु, दुई गोटी बिंदु पाउछु। एवं ए जो दुईटा बिंदु पाइलु, से दुईटा बिंदु ए वृत्त को दुई भाग रे विभक्त करूछि। वृत्त हला एटा, वृत्त हला ए पूराटा, एवं सेही पूरा वृत्त को ए दुईटा बिंदु दुई भाग रे विभक्त करूछि। एवं से माने किए ना गोटे होछि एठु एतिकीटा, एटा हला AXB एवं एठारे ए जो AXB आउ गोटे होछि कोन ना AYB, AYB ए माने कोन ना ए माने होछंती चापो। ए माने किए ना ए माने होछंती चापो। एवं एई चापो मानक मध्यरु आमे जहा देखिबा को पाउछु, एटा होछि छोट एवं एटा होछि बड़। ताहले AXB होछि कोन ना ये होछि क्षुद्र चाप, क्षुद्र चाप। एवं ये को चाप ना ये होछि बृहत चाप। गुटे होछि छोट चाप आ गुटे होछि बड़ चाप। तुमरो ख्याल थिबो या पूर्ववर्ती अनुश्रेणी रे ए जो OA AXB चाप एवं AB, OA OB व्यासार्ध, OA एवं OB ए माने हेले व्यासार्ध, आउ OAXB चाप। एई मानकु नै जो चित्रटी आमे पाउछु OAXB ये होछि एक वृत्त कला। ये कोन? ये होछि एक वृत्त कला। एटा होछि एक वृत्त कला। ठीक से भलिया OAYB ये मध्य एक वृत्त कला, ये मध्य एक वृत्त कला। तो ए जो OAXB वृत्त कला हला, से वृत्त कलार आमे परिसीमा निर्णय करिबा कथा जानिथिले। OAXB वृत्त कलार परिसीमा तार सूत्र कौन थिला ना OA प्लस OB प्लस AXB चाप। ए जो आमे एटा को जो वृत्त कला कहथलु, से वृत्त कलार चतुर्सीमा होछि तार परिसीमा। एई कथा आमे जानिथिले एवं एई गुडा कथिला आम पई किछि पुराना कथा। एबे आमे आउ कोन जानिबा, देखो ए OAXB जो वृत्त कला रहुछि तार OAXB वृत्त कलार OA सरलरेखार यार B पार्श्व, OA सरलरेखार B पार्श्व, तापरे आउ किए ना OB सरलरेखा रो A पार्श्व, AB सरलरेखा होछि ए भळे आसीबो।
तार ए पार्श्व आउ किए ना क्षुद्र चाप ए एक्स बी, क्षुद्र चाप ए एक्स बी रो किए ना वृत्तर अंतर्देशर अंश, ए एक्स बी चापर वृत्तर अंतर्देशर अंश एतकीर वृत्तर अंतर्देशर अंश, अर्थात एठी को अंश गुड़ाक आम पाउछु, ओ ए रो सेई पार्श्वटा, ओ बी रो एई पार्श्वटा एवं ए एक्स बी रो सेई पार्श्वटा एवं एई गुड़ाकर को जगहटा ना एई गुड़ाकर एक साधारण जगह अंतर्देशर अंश रो साधारण स्थान एटा आसी होई जगहटा एटा এই जो साधारण स्थान आसिला एटा को कोन कहा जिवो ना एटा होछि वृत्त कलार अंतर्देश, एटा होछि वृत्त कलार अंतर्देश से साधारण स्थानटा को कोन कहा जाउछि ना वृत्त कलार अंतर्देश ताहले आमे कोन देखिथिले ना वृत्त कला देखिथिले आ वृत्त कलार अंतर्देश देखिले। एबे एमानंकु एकाठी नेबा, एमानंकु कोन करिबा एकाठी नेबा, काहकु एकाठी नेबा ना ओ ए एक्स बी वृत्त कला, ओ ए एक्स बी वृत्त कला को एहारो अंतर्देश, ओ एहारो अंतर्देश वृत्त कला हला इटा ओ ए एक्स बी एवं तार अंतर्देश ए जो बिंदु पका है इटा हला अंतर्देश, ए समस्त को नेले ओ ए एक्स बी वृत्त कला ओ एहार अंतर्देश को कोन कहा जाए, एहार अंतर्देश को कहा जाए वृत्त कला रो क्षेत्र, सेटा को कोन कहा जाए वृत्त कला रो क्षेत्र। এই वृत्त कला एवं तार अंतर्देश एटा को कहा जाउछि वृत्त कलार क्षेत्र कहा जाए। तापरे आ कोन आसीबो ना ए जो वृत्त कला हला ओ ए एक्स बी वृत्त कलार क्षेत्र रो परिमाण सेइतार परिमाण एटा केते वृत्त कलार क्षेत्र रो परिमाण को कौन कहा जाए ना वृत्त कलार क्षेत्रफल ताकू कौन कहा जाए ना वृत्त कलार क्षेत्रफल। एवं आज आम जहाँ ये शिखा सी हूँ ठीक यही जिनस वृत्त कलार क्षेत्रफल। आम ताले कौन शिखा जाऊँ आम शिखा जाऊँ जे वृत्त कलार क्षेत्रफल। ताले वृत्त कलार क्षेत्रफल केमिति निर्णय हो पारिबा देख ना ये हूँ एक चित्र वृत्त एवं से वृत्त रे ये हूँ वृत्त कला, ये हूँ एक वृत्त कला। ये वृत्त कला रे किए कोण ना ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये किए ना वृत्तर व्यासार्ध एवं सेटा को आमे स्मॉल आर एकक रे प्रकाश करि परिबा। ताको कोउथरे प्रकाश करि परिबा स्मॉल आर एकक रे प्रकाश करि परिबा। ठीक से भडिया ए एक्स बी एको चाप एवं से चापटा केते ना एल आउ कोन अछि ना ए एक्स बी चापर डिग्री परिमाप, ए एक्स बी चापर डिग्री परिमाप इक्वल टू किए ना मेजर एंगल ए ओ बी एटा इक्वल टू थीटा, एटा होछि थीटा। बस एतिकी कथा मो पाखरे अछि, एतिकी आमे जानिछु। किंतु आमे कोन आलोचना करूछे ना वृत्त कलार क्षेत्रफल। से वृत्त कलार क्षेत्रफल आमे किपरि निर्णय करि पारिबा। तो जदि आमे ए जो ओ ए एक्स बी चाप अछि याकू छोटिया छोटिया अंश रे विभक्त कर दबा, छोटिया छोटिया अंश रे विभक्त करबा। ए जेंति हां
এই ভଳିয়া ছোটিয়া ছোটিয়া অংশরে বিভক্ত করিবা এটা হলা A1 এটা হলা A2 ঠিক সেই ভলিয়া এটা হবো A3 এটা হবো A4 এই ভলিয়া যদি ছোটিয়া ছোটিয়া অংশরে বিভক্ত করে দেবা তাহলে কোন হবো না এইটা যাহা জনা পড়ুছি ইয়ে আউ বক্ররেখা হউ নাই ইয়ে সিধা হই যাଉଛି সিধা ইয়ে গোটে রেখাখণ্ড ভଳିଆ হই যাଉଛି এবং রেখাখণ্ড হেলে কোন হଉଛି না O A A1 ইয়ে কোন হই যাଉଛି না গোটে ত্রিভুজ হই যাଉଛି কিয়ে হଉଛି না গোটে ত্রিভুজ হଉଛି এবং যদি এটা গোটে ত্রিভুজ হুয়ে এটা গোটে ত্রিভুজ হুয়ে তাহলে সেই O A A1 র ক্ষেত্রফল ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কিমিতি নির্ণয় করিবা না সেইটা আসিব হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা এবং এই সিচুয়েশন রে যদি এইটাকু আমি নেবা L1 কেতে নেবা L1 নেবা তাহলে ইয়ার ক্ষেত্রফল কেতে আসিব না হাফ ইনটু ইয়ে হবো L1 এবং উচ্চতা কি আসিব এটি উচ্চতা এইটি আমি লম্ব অঙ্কন করিবা ইয়া প্রতি এই ভলিয়া তাহলে ইয়াকু আমি কোন কহিবা বৃত্তর ব্যাসার্ধ আর বৃত্তর ব্যাসার্ধ এইটা নিয়া যাইছি তেণু এইটা আসিব এতিকি অর্থাৎ এঠারে যদি এই চাপটাকু আমি চাপ এই পুরা সমুদায় চাপর গোটে ছোটিয়া অংশ নেবা তাহলে ইয়ে এক রেখাখণ্ড হব এবং রেখাখণ্ড হেলে ইয়ে গোটে ত্রিভুজ হଉଛି এবং ত্রিভুজ হেলে তার ক্ষেত্রফল হଉଛି হাফ ইনটু ভূমি গুণন উচ্চতা এবং সেটা যেটা আমি পাই যাଉଛୁ সেটা কোন হଉଛି না এইটাকু যদি আমি L1 নেবা এইটাকু এইটা হবো স্মল r বৃত্তর ব্যাসার্ধ যাহা পরে ইয়ার ক্ষেত্রফল হଉଛି এতিকি ইয়ার ক্ষেত্রফল হଉଛି এতিকি এবং এঠারে যদি এইটাকু L1 নেইছে এবং এইঠু এতিকিটাকু নেবা L2 এইঠু এতিকি ইয়াকু নেবা L3 এবং এইঠু এতিকি নেবা L4 এইঠু এতিকি নেবা L5 এবং এই ভলিয়া যদি আহুরি আমি অঙ্কন করি করি ଯିବା তাহলে আমি এই ভলিয়া পাইবা এবং এই যেতে ত্রিভুজ আমি পাইছু সে সমস্ত ত্রিভুজ মানଙ୍କର ক্ষেত্রফলর সমষ্টি সমস্ত ত্রিভুজ মানଙ୍କର ক্ষেত্রফলর সমষ্টি কোন হবো এই সমুদায় অংশর ক্ষেত্রফল সমুদায় অংশর ক্ষেত্রফল তাহলে আমি লিখি পারিবা যে OAXB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সমান কোন হেব না বৃত্তকলা মধ্যরে উৎপন্ন ত্রিভুজ মানଙ୍କର ক্ষেত্রফলর সমষ্টি এই যে বৃত্তকলা আছে এই বৃত্তকলার যেতে ত্রিভুজ উৎপন্ন হচ্ছন্তি সমস্তଙ୍କର ক্ষেত্রফলর সমষ্টি এবং দিস ইকুয়াল টু কেতে হবো দিস ইকুয়াল টু হবো হাফ L1R প্লস হাফ L2R প্লস হাফ L3R প্লস এমতি ডট 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 এইটা কোণ এইটা হলা বৃত্তকলা OAXB বৃত্তকলা হচ্ছে এটা OAXB বৃত্তকলা এবং এইটি যেতে ত্রিভুজ অছন্তি সবু ত্রিভুজ মানଙ୍କର ক্ষেত্রফলর সমষ্টি ହେଉଛି এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল তাহলে আমি এইটা যে লিখিছে কাହା ପାଇଁ লিখিছু এইটা লিখিছু আমি A1 ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল পাই ঠিক সেভাবে আসিব A1 A2 ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল A2 A3 র ক্ষেত্রফল সেইগুড়াক এমতি লিখিছু সেইগুড়াক এইগুলা লেখা হয়েছে এবং এইটি যদি আমি আগকু পড়িবা কোন হব না হাফ সবু জায়গায় হাফ 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 গুণন হয়েছি আর 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 রয়েছে তেমন হাফ আর ইন্টু L1 প্লস L2 প্লস L3 প্লস ডট 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 কাহিকি দিয়া গলা দেখো কুহাইছি যে এই যে বৃত্তকলা থিলা সে বৃত্তকলারে যে চাপ আমি পাইছিলু সে চাপর ছোটিয়া ছোটিয়া অংশ নেবা তাহলে এটি কেতে চাপ সৃষ্টি হেব অসংখ্য চাপ সৃষ্টি হেব এবং সেই যে অসংখ্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেতেবেলে আউ সেটা চাপ হই রহিব নাহি কাহিকি চাপ হই রহিব নাহি না যেতবে ছোটিয়া অংশটা নেবা সেতবে গোটে রেখাখণ্ড আকৃতি রহিଯିବ এবং সেই গুড়াকে আমি কেতে লেখাই দিয়েছে না L1 L2 L3 L4 এই ভলিয়া অসংখ্য আসিব
এবং যদি এই সমস্তଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଦବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦବା এই ଭଳିଆ তাহলে এইଠୁ ଏତିକି କେତେ ହେଲା ନା AXB ଆଉ ସେଇ AXB ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି ନା L ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ଯେ ହାଫ R into L বা এইটাକୁ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା এইটাକୁ কোন লেখি পারিবা না দিস ইকুয়াল টু হাফ LR হাফ LR অর্থাৎ এঠারে বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল পাই আমি কোন সূত্র পাইলে না বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল সমান হাফ LR এইটা কি না এইটাকে আমি লিখি পারিবা যে হাফ ইনটু সেই চাপর দৈর্ঘ্য কাহার চাপর দৈর্ঘ্য না বৃত্তকোণার চাপর দৈর্ঘ্য ইনটু ব্যাসার্ধ সেই বৃত্তর ব্যাসার্ধ ইয়ে হচ্ছে বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফলর এক সূত্র ইয়ে হচ্ছে বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফলর এক সূত্র কিন্তু এইঠু যদি আমি আগুক বঢ়িবা আউ কোন পাইবা বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল হলা হাফ ইনটু L into R এইটা হলা তার সূত্র কিন্তু আমি নিজে জানিছে যে বৃত্তকোণার চাপর দৈর্ঘ্য পাই সূত্র আছে বৃত্তকোণার চাপর দৈর্ঘ্য পাই সূত্র আছে এবং সেটা কোন না হাফ ইনটু ইয়ে হই যাব থিটা বাই 180 ডিগ্রি ইনটু পাই আর এই L বদলে আমি এই জিনিসটা লিখিছু এটা ইনটু R তাহলে L পাই যে সূত্র থিলা সেই সূত্রর এটি প্রয়োগ হইছি চাপর দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে থিটা বাই 180 ডিগ্রি ইনটু পাই আর এবং দিস ইকুয়াল টু কোন হবো না এই 2 সাথে যদি 180 কু গুণন করিবা তাহলে কেতে পাইবা ये हला थीटा रही गला 2 into 180 डिग्री एटा हला 360 डिग्री into pi r into r ये हबो pi r square तेणु एठारे आमे बृत्तकোণার क्षेत्रफल आउ एक सूत्र पाइले जे बृत्तकোণার क्षेत्रफल समान कोण हबो ना थीटा बाय 360 डिग्री into pi r square এইটা ইয়াকু মধ্য আমি এভড়া লিখি পারিবা কোন না বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল সমান থিটা বাই 360 ডিগ্রি ইনটু এই যে পাই আর স্কয়ার ইয়াকু আমি করি পারিবা যে বৃত্তর ক্ষেত্রফল এটা হলা বৃত্তর ক্ষেত্রফল ইয়ে মধ্য হচ্ছে এক সূত্র তো এইটা থিলা বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল পাই সূত্র এবং বৃত্তকোণার ক্ষেত্রফল আমি কিপরি নির্ণয় করিবা সেটা এবে আমি জানি পারিলে আউ পরবর্তী মুহূর্তে যেতেবেলে বিভিন্ন প্রশ্ন আসিব जोठी बृत्तकোণার ক্ষেত্রফলর প্রয়োগর আবশ্যকতা থিব সেই স্থাନରେ আমি এই সূত্র প্রয়োগ করি পারিবা কিংবা এই সূত্র প্রয়োগ করি পারিবা যেতলে যোটা আবশ্যক হবো সেই সময়ে সেইটাকে আমি প্রয়োগ করি পারিবা কেবল সূত্র মুখস্থ কলে হব না সূত্রକୁ মনে রাখিବାକୁ পড়িব মুখস্থর অর্থ কোন রিডিং মারিবা 8 থর 10 থর আউ তাকু ঘষিকি যাহা মুখস্থ করিবা কিন্তু যদি এই উপায়ে তুমি তাকু জানিবা পাই চেষ্টা করো তাহলে এটা তোমার মনে রহি যাব এবং সবদিন পাই মনে রহি যাব প্রায় তো আশা করুছি যাহা আলোচনা করা গলা সেটা নিশ্চয় তোমার কার্যরে আসিব এবং যদি তোমার কার্যরে আসে তাহলে ভিডিও করিবারে আমার সফলতা হইছি বলি বা আমি সফল হইছি বলি মু ভাবিবি তো আশা করছি ভিডিও নিশ্চয় ভালো লাগিব ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে নিশ্চয় সাঙ্গ মানক নিকটকু শেয়ার করিব আর এই ভিডিও পাই গোটা লাইক এবং কমেন্ট দেব আর আম চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করিব আজি পে এতিকি পুনি দেখা হবা পরবর্তী ভিডিও রে রহুছি জয় জগন্নাথ।